تو गुज़िश्ता दिनों तालिब साहब की दौलत कदे पर उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। डॉक्टर गुलजार अहमद वाइज साहब और शेख गुलजार अहमद साहब ये दोनों हमारे साथ उस वक्त मौजूद थे। तो मैं सबसे पहले यहाँ जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका सरसरी तारुफ़ कराऊँ आपसे। तो तालिब साहब उनका मुकम्मल तारुफ़ कराएंगी। तो अदब से इनकी दिलचस्पी है और अंग्रेज़ी में इनके कॉलम आते हैं। बहसीत मुंतज़िम भी उनमें बहुत ही अच्छी सलाहियत है और कई प्रोग्राम इन्होंने कंडक्ट कराए हैं। और आप हैं शाद सज्जाद साहब, आप एक अच्छे बहुत ही अच्छे शायर हैं। मतलब जम्मू कश्मीर मुशायरे में आपने अपना कलाम पढ़ा है और यहाँ जम्मू कश्मीर के कई कॉलेजों में जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में आपने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। आपकी 2 किताबें शाया हो चुकी हैं, उर्दू की ज़िंदानी शायरी और एक मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए भी आपने नेट सेट और जो दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात मुनक़्क़िद होते हैं उनके लिए आपने एक किताब, क्या नाम है उसका, यादगारी किताब इस तरह इनकी मंजर आम पर आई हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला इनका शेरी मजमुआ भी शाया होगा, फिर आप इनके कलाम से भी मुस्तफ़ीद होंगे मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह। और आप डॉक्टर मोहम्मद यासीन गनाई साहब हैं। आप देवी अहलिया यूनिवर्सिटी में PhD कर चुके हैं, फारुग तहसील है वहाँ से। इसके अलावा आपकी 3 किताबें अभी तक मंजर आम पर आई हैं। आपकी एक किताब है जामिया उर्दू और वो है 1000 से ज़ायद सफ़हात पर वो मुश्तमिल है वो किताब, जिसमें उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी जो इदारे हैं जहाँ आज एक इदारे की आज भी इंशाअल्लाह ताला संग बुनियाद रखी जाएगी। तो हम उसी सिलसिले में यहाँ आपसे इस वक्त रूबरू हुए हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी बारे में यहाँ बातचीत होगी इंशाअल्लाह। तो आपकी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं। आपकी जामिया उर्दू एक किताब है जिसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी इल्मी, अदबी, तहज़ीबी और सकाफ़ती इदारे हैं उन पर आपने मुदल्लल मकाला लिखा है। और एक किताब आपकी ज़ाफ़रान नाम से शाया हुई है जिसमें इनके तनक़ीदी मुश्के ज़ाफ़रा, हाँ, तो उसमें इनके तनक़ीदी मज़ामिन शाया हुए हैं। और एक और किताब हाल ही में अमल वरद अमल, उसमें जो मुसन्निफ़ीन हैं जम्मू कश्मीर के उन मुसन्निफ़ीन की किताबों पर तबसरे शाया हुए हैं। तो उस किताब से आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में कितने लिखने वाले हैं और उनकी किताबों पर किन लोगों ने तबसरा किया और उनकी किताबें किस हद तक काबिल मुताला हैं और वो आपको किस तरह मतलब फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और डॉक्टर गुलजार अहमद वानी साहब जो तारुफ़ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, वो कई बरसों से तकरीबन 2 दहाइयों से लिखते रहे हैं और आपकी भी एक दर्जन किताबें मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए भी आपने भी किताबें पहले से ही तरतीब दी हैं और वो शाया भी हो गई हैं। और अभी जो मुख्तलिफ सैकड़ों तलबा उन किताबों से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और कामयाब भी हुए हैं। आप कश्मीरी ज़बान में भी लिखते हैं, उर्दू ज़बान में भी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब MPhil कर रहा था तो मैं जामिया में ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी है, ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी जामिया में है जिसका नाम है ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी। तो वहाँ लाखों की तादाद में किताबें मौजूद हैं। तो वहाँ मैंने तब मैं जम्मू कश्मीर के मुसन्निफ़ीन से ज़्यादा मेरा तारुफ़ नहीं था, कितने लोग हैं यहाँ पढ़े लिखे। तो MA तो किया था मैंने, लेकिन जो नए लिखने वाले हैं उनसे मैं ज़्यादा उनसे मुंसलिक नहीं था, ना उनसे मेरा कोई तारुफ़ था। तो वहाँ मैंने इनकी किताबें देखी तो मुझे बेहद खुशी हुई कि कश्मीर में भी मतलब इतने अच्छे लिखने वाले मौजूद हैं। इनकी 2 किताबें, एक तो शहरियार साहब के हवाले से शाया हुई थी, वो वहाँ पर मौजूद थी, और दूसरी एक किताब भी तो बड़ी किताबों में, बड़े मुसन्निफ़िन की किताबों में, हाँ, तो वहाँ मैंने इनकी 2 किताबें देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने परवेज़ मानूस एक शायर हैं यहाँ हमारे यहाँ, तो उनसे बातचीत की और कहा कि इस तरह किसी दोस्त की किताबें यहाँ नज़र से गुजरी तो मुझे बेहद पसंद आई। और उनमें एक किताब में मज़ामीन थे और एक
شہریار صاحب کے تعلق سے ایک مقالہ تھا، ایک کتاب شائع ہوئی تھی، بہت ہی اچھی ضخیم، بہت جن سے وہاں کے جو باہر کے نہ صرف جموں کشمیر کے وہاں تو پڑھتے ہیں ظاہر ہے، اور زیادہ تو تعداد باہر کے لوگوں کی ہے جو باہر کی ریاستیں ہیں وہاں سے، تو وہ لوگ بھی وہاں ان کی کتابوں سے مستفید ہو رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کہ کوئی بھی ہماری محنت بالکل بھی ضائع نہیں ہوتی. باہر کے لوگ بھی آپ سے آپ کا سرمایہ ہے، جو آپ کے اندر صلاحیت ہے، ان سے مستفید ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور آپ کا نام دور دور تک. اپنے بچوں کے حوالے سے جو نظمیں ابھی تک لکھی ہیں ان کو انہوں نے ترتیب دیا ہے، اور چھوٹی سی کتاب بہت ہی خوبصورت اور دیدہ ذیل آرٹ پیپر میں وہ شائع ہوئی ہے سری نگر سے. بہت اچھا کام ان کا ہے. اور بھی کئی کتابیں ہیں تو بعد میں یہ بتا سکتے ہیں اپنی کتابوں کے تعلق سے. اور شیخ گلزار صاحب ہیں، اور ان کی شعری خدمات قابل ستائش ہے. اور ایک آپ کہہ رہے ہیں نا، میڈم کہہ رہی تھی کہ یہاں کشمیر مطلب پلوامہ میں اداروں کا قیام اور یہاں ادبی سرگرمیوں میں جو تیزی ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے یہاں پروگرام منعقد ہونے چاہیے تاکہ جو نئی نسل ہے، جو بچے ہیں جن میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں جو جموں کشمیر کی ہماری سرزمین ہے وہ بہت ادبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، باقی جو سرگرمی کے اعتبار سے بہت زرخیز ہے. یہاں کے بچوں میں جتنی صلاحیت ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کے باقی علاقوں میں اتنی صلاحیت کسی میں ہوگی. ہمارے بچوں میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا ماحول ملنا چاہیے. ہمیں اس طرح کا ماحول فراہم نہیں کیا جاتا، اس طرح کا ماحول، تاکہ ہمارے بچے جو ہے ان کو اسٹیج فراہم ہو، وہ سامنے آ کر بول سکے، ان کی پذیرائی ہو، اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا جا سکے. تو یہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں. اور نہ اس طرح کے اگر لوگ آپ کو مل جائیں جو آپ کی صلاحیتوں کو سمجھ سکے، آپ کی صلاحیتوں کو سمجھ سکے اور آپ کو آگے آنے کا موقع فراہم کرے، تو یقیناً ایک بہترین جو نتیجہ ہے سامنے آ سکتا ہے، بہترین نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی تقاریب اور ایسے بچوں کی جو ہے وہ ان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا، اور ایسے جن میں صلاحیت ہے لکھنے پڑھنے اور تخلیقی صلاحیتیں جن میں خصوصاً ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سامنے لایا جائے گا، اور ان کو مطلب ان کی پذیرائی کی جائے گی، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اور ابھی سر سے ملاقات ہوئی ہے، اور طالب صاحب ان کا بھرپور تعارف کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کی بھی 3 کتابیں، شعری کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، مطلب 3 شعری مجموعے گلزار صاحب کے منظر عام پر آئے ہیں. تو آج سر سے میری پہلی ملاقات ہوئی ہے، ان سے میرا زیادہ تعارف نہیں ہے، تو طالب صاحب ان کا بھرپور تعارف کرائیں گے آپ سے. اور آج جس ضمن میں ہم یہاں پر پیش ہوئے ہیں، آپ کے سامنے روبرو ہوئے ہیں، تو ابھی حال ہی میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی فرمایا کہ یہاں جموں کشمیر میں بہت سی ادبی انجمنیں ہیں، خصوصاً کشمیری زبان و ادب کی یہاں بہت زیادہ تنظیمیں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں اردو زبان کے بنسبت. حالانکہ یہاں جو جموں کشمیر کی جو سرکاری زبان رہی ہے اور وہ اردو ہے، اور یہاں کشمیر میں اردو کے حوالے سے ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے کا ہونا اس لیول کا نہیں ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں کشمیری زبان سے زیادہ لوگ اردو زبان کو زیادہ پسند کرتے ہیں. حالانکہ ہم تو کشمیری ہیں، بالکل ہماری زبان، ہماری پہچان، پورا ہمارا تہذیب و ثقافت کشمیری زبان سے جڑا ہے، لیکن اردو بھی ہم زیادہ بولنا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں. ہر گھر میں اردو بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے اور لکھی و سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے اردو کی تنظیمیں بھی وجود میں آنی چاہیے، اور اردو کے لیے جس طرح کشمیری زبان میں کام ہو رہا ہے اردو زبان میں بھی اس طرح کا کام ہونا چاہیے. لیکن ہم نے یہاں ایک کوشش کی ہے کہ ہم سشکرال بزم ادب سے ایک تنظیم وجود میں لائیں گے، غلام حسن وانی طالب صاحب کی سرپرستی میں، اور جو یہاں دیگر معززین ہیں یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے ان کے توسط سے تو ایک تنظیم کا قیام عمل میں لائیں گے جس کا نام رہے گا سشکرال بزم ادب. اس تنظیم کو ہم صرف کشمیری زبان تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ
इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान से भी इसको जोड़ेंगे, और जो बाकी ज़बानें जिनमें कम काम हो रहा है मुजाहरा अच्छी तरह से करेंगे, सब ज़बानों को हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ प्रमोट करेंगे, सब ज़बानों को फ़रोग मिलेगा, उनकी तरक्की के लिए नश्र इशात के लिए कोशिशें की जाएंगी, अमली कोशिशें की जाएंगी। ये ज़बानी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ज़बानी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं हर जगह, सेमिनारों में, कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मेरा मानना है कि अमली कोशिश हो और जो बात कही जाए उस पर अमल भी हो और उसका नतीजा भी सामने लाए, और उसके बाद ही दूसरा कदम आगे जब उठाना हो तो उठाएं। लेकिन कुछ काम जो पिछले हमने बोला या कहा उसका नतीजा सामने हो, उस दूसरी नशिस्त में कुछ न कुछ तो सामने हो। अगर आज हम 10 लोग जमा हुए हैं, कल 12 लोग हो, तीसरी नशिस्त में 15 लोग हो, वो भी कोशिश है, वो भी कामयाब कोशिश है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम आज जमा हुए हैं तो कल हम किसी को 10,000 रुपये का इनाम देंगे, 20,000 रुपये का इनाम देंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब इस तरह की कोशिशें है कि नहीं कारआमद साबित होंगी। तो कहने का मकसद यही है कि इस बज़्म को, शुशकराल बज़्म अदब को सिर्फ कश्मीरी ज़बान तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसमें उर्दू ज़बान में जो अच्छा बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उनको भी हम फ़रोग और तरक्की की राह पर लाएंगे। और जो जिस ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में, किसी भी ज़बान में हो, लिटरेचर सामने लाए तो उनकी हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें अपने मेहमानों के लिए छोड़ देते हैं। गुलजार साहब अगर कुछ बोलना चाहें तो। जी।